समस्त पिला सम्मान खाद्य पेय सुचारू रूपे आम उभय गायक को ये सम्मानित कर उभय गायक को डाकी से क्लब पर फलमूल को सुचारू रूपे भोजन करने एकदम भद्र अति भद्र कमिटी आपण मतामत दियंतु आज्ञा काली हुए तो दिन 12टा बेलू आमे साबल भंगा ग्राम में पहुंचीचु आमर अतिथि सत्कार हिसाब से आज्ञा आमर खाद्य पेय ठारू सब प्रकार सुविधा करी श्रृंखलित भाव में जेहेतु नृत्य भी परिवेषण होइछि किंतु दैव दुर्विपाक इलेक्ट्रिक जो किछि समय गला तेणु से दैवी दुर्विपाक कहारी कौन माने दायी नहति आम कही किंतु जाओ श्रृंखलित भाव में आज्ञा नृत्य परिवेषण होइथिबारु कारण कौन विशृंखला न होई कारण नृत्यर शेष पर्याय आसी पहुंचला तेणु कौन असुविधा आमे अनुमान ही करि पारि ना कारण समस्त सुविधा सुचारू रूप से करिथिबारु आज्ञा मो तरफ ए ग्रामवासी मानक शेष से साधुवाद जनाउछि।
কিন্তু কালি আমি দুই সমিতি যে ফল সেটি ভোজন করছিলি সে ক্লব ঘরে যে জিনিস আছে ସବୁ সিট কপ কিন্তু পাউডার ক্ষেত্র কোউঠে দেখি পিলাମାନେ ମଧ୍ୟ ଖେଳରେ ଜିତିକି ଆଣିକି ରଖିଛନ୍ତି ଧନ୍ୟବାଦ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ କଥା ଉଠୁଛି ଯେଉଁ ଯାକ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ପରିଶେଷରେ ଏ ଗାଁର ମୌରମଣି ଏ ଗାଁର ବରପୁତ୍ର ଗୋପାଳ ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କେମିତି ଯେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କେମିତି ଲାଗିଲା ଦୁଇ ପଦ ଅଭିଭାଷଣ ଦେବେ। ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ ବୃନ୍ଦ ଏବଂ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରେ ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ ଏବଂ ଆମର ବିଚାରପତି ମହୋଦୟକୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ। ଆଜି ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଏଠି ପାଦଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ମୁଁ ବହୁତ ବର୍ଷ ପରେ ଆମ ଶାବଳଭଙ୍ଗାରେ ଏହି ମନ୍ଦିରଠାରେ ମାନେ ପାଦଦଣ୍ଡ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ କିନ୍ତୁ ଆମ 7 ଷ୍ଟାର ପିଲାଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆମେ ଆଜି ଏଠି ଗୋଟିଏ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ବଢ଼େଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ଉପରେ ହେଲେ ଆମେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବୁ। ତା ବ୍ୟତୀତ ଆଜି ଏଇ ଯୋଉ କଳା ପରିବେଷଣ ଏଠାରେ ହେଲା ମୁଁ ଏତେ ବାଦଦଣ୍ଡ ଦେଖିଛି ଆମର ଯୋଉ ବିଚାରପତି ମହୋଦୟ ଏ ଦୁଇ ଦଳକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଖେଳ କରାଇଲେ ମୁଁ ଏଥିରେ ବହୁତ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଏବଂ ଆମେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ କିନ୍ତୁ ଏପରି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଦେଖିବା ଭିତରେ କୋଉଠି ଟକ୍କର ହେଇନଥିଲା ଏବଂ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଆମ କମିଟିର ପିଲାମାନେ ଏବଂ ଜଜ୍ ମହୋଦୟ ଏମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ये जो परिवेषण करिଥିବା हेतु एवं आम ग्रामवासी तरफरु एवं 7 स्टार क्लब तरफरु आमे दुई दलर कलाकार वृंद को आमर कोटि कोटि नमस्कार। आपण माने जदि कोनसी आमर त्रुटि थिबो दुई दलर कलाकार मान को ग्रामवासी तरफरु एवं कमिटी तरफरु आमे क्षमा प्रार्थना मागुछु क्षमा करिवे। ना ए गार भूमिपुत्र ए गार बरपुत्र आउ जणे समस्त भाई अति अपनार अश्विन भाई से दुई पद अभिभाषण प्रदान करेंगे। जय बाबा नीलकंठेश्वर की जय बाबा नीलकंठेश्वर की। प्रथमे मोर बसी देवतुल्य गुरुजन मानक मोर भूमिष्ठ प्रणाम। आज जमी भाव आमर विचारपति विजय सार उभय पार्टीर कलाकार मैंने अति सुंदर भाव परिवेशन कले कला प्रदर्शन कले से बहुत खुशी कला संस्कृति केमती आगको बजाय रही ग्रामवासी मानक देवतुल्य आमर गुरुजन मानक आशीर्वाद भिक्षा करुचु। जय बाबा। परिशेषरे आपण मानकर हजार हजार आखि मोर दीटा आखि देखुची आपण मानकर हजार हजार आखि देखुची जहा सुंदर भाव परिवेशन करी समस्ते एक स्वर में बोल प्रेमानंदकार हरि बोल यही परि लीला लगता बोल आनंदकार हरि बोल आहुरी एक बार हरि बोल।